Did you know the Golden Gate Bridge almost wasn't built due to financial obstacles? Tahukah kamu bahwa jembatan Golden Gate hampir tidak dibangun karena hambatan finansial? The fog rolling in around that bridge is truly an iconic view, isn't it? Kabut yang bergulung di sekitar jembatan itu benar-benar pemandangan ikonik, bukan? Construction began on the Golden Gate Bridge in 1933 during the Great Depression. Konstruksi jembatan Golden Gate dimulai pada tahun 1933 selama Depresi Besar. Its international orange color wasn't originally intended, but it proved excellent for visibility in the fog. Warna oranye internasionalnya awalnya tidak dimaksudkan, tetapi terbukti sangat baik untuk visibilitas dalam kabut. Have you ever considered walking across that magnificent structure? It's quite an experience. Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk berjalan melewati struktur megah itu? Imati, ini adalah pengalaman yang luar biasa. The chief engineer, Joseph Strauss, initially envisioned a far different and less elegant design. Kepala insinyur, Joseph Strauss, awalnya membayangkan desain yang sangat berbeda dan kurang elegan. Fort Point offers an absolutely breathtaking perspective, looking up at the bridge's massive scale. Fort Point menawarkan sudut pandang yang benar-benar menakjubkan ketika melihat ke atas skala masif jembatan itu. Believe it or not, many experts thought construction would be impossible with the strong currents and deep water. Percaya atau tidak, banyak ahli mengira konstruksi ini mustahil mengingat arus yang kuat dan kedalaman airnya. The bridge has been a symbol of San Francisco, appearing in countless films and photographs. It's everywhere. Jembatan ini telah menjadi simbol San Francisco, muncul di banyak film dan foto, ada di mana-mana. Vista Point on the Marin side provides phenomenal classic views, perfect for photos. Vista Point di sisi Marin menawarkan pemandangan fenomenal dan klasik sempurna untuk foto. It's fascinating to learn about the safety measures implemented during construction. It was pioneering for its time. Menarik sekali mempelajari tentang langkah-langkah keamanan yang diterapkan selama konstruksi. Itu adalah terobosan pada masanya. The sheer amount of cable used in the bridge is truly astounding. 80,000 miles. Jumlah kabel yang digunakan di jembatan ini benar-benar mencengangkan 80,000 mil. Remember to bring a jacket. Even on sunny days, it can get incredibly windy up there. Ingat untuk membawa jaket. Bahkan di hari yang cerah, bisa sangat berangin di sana. From Baker Beach, you get a really interesting angle looking at the bridge with its distinctive towers. Dari Pantai Baker, Anda mendapatkan sudut pandang yang sangat menarik saat melihat jembatan dengan menara khasnya. The Golden Gate Bridge has withstood numerous earthquakes and severe weather events. Jembatan Golden Gate telah bertahan dari berbagai gempa bumi dan peristiwa cuaca ekstrim. Observing the bridge at sunset is something you really shouldn't miss. It's a magical sight. Menikmati pemandangan jembatan saat matahari terbenam adalah sesuatu yang benar-benar tidak boleh Anda lewatkan. Pemandangan itu sangat mempesona. The bridge wasn't initially popular with everyone. Some artists protested its intrusion on the landscape. Jembatan itu awalnya tidak populer bagi semua orang. Beberapa seniman memprotes intrusinya pada lanskap. Consider a bike ride across for amazing views and a bit of exercise. A fantastic way to experience it. Pertimbangkan naik sepeda melintasi tempat, area untuk pemandangan yang luar biasa dan sedikit olahraga. Cara fantastis untuk menikmatinya. It's rumored that approximately 1 million people have walked across the bridge since it opened. Imagine. Konon kabarnya sekitar 1 juta orang sudah berjalan melintasi jembatan ini sejak dibuka. Bayangkan. Looking from Crissy Field, you can see both the bridge and Alcatraz simultaneously for an incredible vista.
Menatap dari Crazyfield Anda bisa melihat jembatan dan Alcatraz secara bersamaan untuk pemandangan yang luar biasa. The length of the main span is over 4,200 feet. It's a monumental feat of engineering. Panjang bentang utama melebihi 4.200 kaki, ini adalah pencapaian teknik yang monumental. It's incredible how the bridge has become so integrated into San Francisco's identity. Luar biasa bagaimana jembatan tersebut telah menjadi sangat terintegrasi ke dalam identitas San Francisco. Considering park hopping as an option, it somewhat levels the playing field. Mengingat berpindah-pindah taman adalah sebuah opsi, hal tersebut agak menyeimbangkan keadaan. What factors are most important when deciding between these two parks? Faktor apa yang paling penting dalam memutuskan antara kedua taman ini? Do either of the parks offer truly compelling dining experiences for sophisticated Pilates? Apakah salah satu dari taman-taman itu menawarkan pengalaman bersantap yang benar-benar menarik bagi selera yang cerdas? Perhaps attractions catering to a younger crowd aren't ideal for those seeking thrills. Mungkin atraksi yang menargetkan audiens lebih muda tidak ideal bagi mereka yang mencari sensasi. Isn't it fascinating how both parks represent different facets of the California dream? Bukankah menarik bagaimana kedua taman tersebut mewakili berbagai sisi dari impian California? Are you passionate about immersive storytelling or innovative rides? Apakah Anda bersemangat tentang penceritaan mendalam atau wahana inovatif? Generally speaking, Disneyland feels more classic and nostalgic. Secara umum, Disneyland terasa lebih klasik dan membangkitkan nostalgia. Does California Adventure truly capture the spirit of adventure it promises? Apakah California Adventure benar-benar menangkap semangat petualangan yang dijanjikannya? Wouldn't you agree that crowds significantly impact enjoyment in both parks? Tidakkah kamu setuju bahwa keramaian sangat memengaruhi kesenangan di kedua taman ini? It's reasonable to think adults might appreciate the theming of California Adventure more. Wajar berpikir orang dewasa mungkin lebih menghargai tema California Adventure. Perhaps one's preferred level of stimulation will play a major role. Mungkin tingkat stimulasi yang diinginkan, seseorang akan memainkan peran utama. Generally, the atmosphere at Disneyland feels more relaxed and whimsical. Secara umum, suasananya di Disneyland terasa lebih santai dan ceria. Undeniably, both parks offer a substantial investment, but value differs considerably. Tanpa diragukan lagi, kedua taman tersebut menawarkan investasi yang cukup besar, tetapi nilainya sangat berbeda. Wouldn't you say California Adventure offers more mature attractions? Bukankah kamu akan setuju kalau California Adventure menawarkan wahana yang lebih dewasa? In my opinion, the nighttime shows at Disneyland are magical. Menurut saya, pertunjukan malam di Disneyland itu sangat memukau. Admittedly, Disney California Adventure includes significant appeal for adults. Sejujurnya, Disney California Adventure memiliki daya tarik yang signifikan bagi orang dewasa. Rather than a definitive answer, it really comes down to individual preferences. Daripada jawaban yang pasti, ini benar-benar tergantung pada preferensi masing-masing. Perhaps a thoughtful comparison of rider profiles is beneficial. Mungkin perbandingan profil pengendara yang bijaksana akan bermanfaat. It's likely that either part could benefit from some strategic planning. Kemungkinan besar kedua taman tersebut akan mendapat manfaat dari perencanaan strategis. Can one truly enjoy a theme park without being swept up in the childhood nostalgia? Bisakah seseorang benar-benar menikmati taman hiburan tanpa terbawa nostalgia masa kecil? Wouldn't you agree the culinary offerings have improved over the years at both locations?
Tidakkah Anda setuju bahwa tawaran kuliner telah meningkat selama bertahun-tahun di kedua lokasi? Perhaps the best approach is to devote sufficient time to fully explore both parks. Mungkin pendekatan terbaik adalah meluangkan waktu yang cukup untuk sepenuhnya menjelajahi kedua taman tersebut. Looking into Napa Valley wine tasting, what are some budget-friendly choices? Mencari pencicipan anggur di Napa Valley, apa saja pilihan yang ramah anggaran? Could you recommend wineries offering complimentary tastings? Bisakah Anda merekomendasikan perkebunan anggur yang menawarkan pencicipan gratis? Do any vineyards provide discounts for groups? Apakah ada perkebunan anggur yang menawarkan diskon untuk rombongan? What are some highly rated, yet reasonably priced wine tours in Napa? Apa saja tur anggur di Napa yang memiliki peringkat tinggi namun harganya masuk akal? Considering a picnic lunch at a vineyard, is that generally allowed and suitable? Mengingat piknik makan siang di kebun anggur, apakah itu umumnya diperbolehkan dan sesuai? Perhaps we can explore some smaller, family-owned wineries for a more intimate experience. Are these cost-effective? Mungkin kita bisa menjelajahi beberapa perkebunan anggur kecil milik keluarga untuk pengalaman yang lebih intim. Apakah ini hemat biaya? Learning about wine pairings interests her immensely, therefore what wineries offer educational options without breaking the bank? Belajar tentang pasangan anggur sangat menarik minatnya, oleh karena itu perkebunan anggur mana yang menawarkan pilihan edukasi tanpa membuat kantong jebol? Is it possible to visit Napa Valley using public transport rather than relying on car rentals for a cheaper option? Apakah memungkinkan untuk mengunjungi Napa Valley menggunakan transportasi umum daripada mengandalkan penyewaan mobil sebagai pilihan yang lebih murah? Are there any free wine tasting events happening in Napa Valley this month? Apakah ada acara mencicipi anggur gratis yang berlangsung di Napa Valley bulan ini? Would it be more cost-effective to purchase a bottle of wine at the vineyard rather than pay for multiple individual tastings? Apakah akan lebih hemat biaya untuk membeli sebotol anggur di kebun anggur daripada membayar beberapa sesi pengecapan terpisah? Do any lodging options near Napa Valley offer packages incorporating wine tasting experiences at lower costs? Apakah ada opsi akomodasi dekat Napa Valley yang menawarkan paket termasuk pengalaman mencicipi anggur dengan biaya lebih rendah? What's the best way to avoid peak season crowds and higher prices when planning a wine tasting trip? Apa cara terbaik untuk menghindari kerumunan musim puncak dan harga yang lebih tinggi saat merencanakan perjalanan mencicipi anggur? Finding some affordable gourmet cheese and snacks to go along with the wines would complete the day. Menemukan beberapa keju gourmet dan makanan ringan yang terjangkau untuk dinikmati bersama anggur akan menyempurnakan hari ini. Comparing tasting fees among different Napa Valley wineries is important to stay within a budget. Membandingkan biaya mencicipi di antara berbagai kilang anggur Napa Valley penting untuk tetap sesuai anggaran. Discovering hidden gems that aren't overly commercialized would make this experience special. Menemukan permata tersembunyi yang tidak terlalu dikomersialkan akan membuat pengalaman ini istimewa. Sharing a tasting flight with others could bring down the individual cost, right? Membagi penerbangan PEN/CIPAN dengan orang lain dapat menurunkan biaya per orang kan? He's hoping for wineries that offer views and photo opportunities as well. Dia berharap ada kebun anggur yang menawarkan pemandangan dan kesempatan untuk berfoto juga. Perhaps we could look at wineries offering coupons or promotional discounts. Mungkin kita bisa melihat-lihat perkebunan anggur yang menawarkan kupon atau diskon promosi. Would it be wise to consider bike rentals for getting between vineyards? Apakah bijaksana untuk mempertimbangkan penyewaan sepeda untuk berkeliling antar kebun anggur? There's an interest in organically produced wines. Would the cost be higher for these options?
Ada minat pada anggur yang diproduksi secara organik. Apakah biayanya akan lebih tinggi untuk pilihan ini? Is visiting during weekdays less expensive compared to weekends? Apakah berkunjung di hari kerja lebih murah dibandingkan akhir pekan? Hopefully, the beautiful scenery alone will make it worth experiencing. Semoga pemandangan yang indah itu saja sudah cukup untuk membuat pengalaman ini berharga. Planning a Big Sur road trip is absolutely exhilarating. Merencanakan perjalanan darat Big Sur sangatlah mendebarkan. Have you considered Pfeiffer Big Sur State Park for camping? Apakah kamu sudah mempertimbangkan Taman Negara Pfeiffer Big Sur untuk berkemah? The Bixby Creek Bridge is a guaranteed photo opportunity. Jembatan Bixby Creek adalah kesempatan foto yang terjamin. Coastal Highway 1 offers breathtaking views at every turn. Jalan Raya Pesisir 1 menawarkan pemandangan yang menakjubkan di setiap tikungan. McWay Falls is a stunning sight, especially during sunset. Air terjun McWay adalah pemandangan yang menakjubkan, terutama saat matahari terbenam. Don't forget to pack layers. The weather can change quickly. Jangan lupa bawa beberapa lapisan pakaian, cuacanya bisa berubah dengan cepat. Reservations are crucial for campsites during peak season. Reservasi sangat penting untuk tempat perkemahan selama musim puncak. Exploring Julia Pfeiffer Burns State Park shouldn't be missed. Menjelajahi Taman Negara Julia Pfeiffer Burns tidak boleh dilewatkan. Limekiln State Park provides a unique redwood experience. Taman Negara Limekiln menawarkan pengalaman pohon redwood yang unik. Andrew Mollera State Park is perfect for horseback riding. Taman Negara Andrew Mollera sangat cocok untuk menunggang kuda. Consider checking out Garrapatta State Park for wildflowers. Pertimbangkan untuk mengunjungi Taman Negara Garrapatta untuk bunga liar. Always be mindful of wildlife on the roads and trails. Selalu waspadalah terhadap satwa liar di jalan dan jalur pendakian. Nepenthe Restaurant offers incredible views with your meal. Restoran Nepenthe menawarkan pemandangan yang luar biasa bersama makanan Anda. Point Lobos State Natural Reserve is a must-see for marine life. Cagar alam negara Point Lobos wajib dikunjungi untuk kehidupan laut. Ragged Point Inn and Resort offers luxurious lodging options. Ragged Point Inn and Resort menawarkan pilihan akomodasi mewah. Spending a night under the stars is pure magic. Menghabiskan malam di bawah bintang-bintang adalah keajaiban murni. The drive itself, the destination, honestly. Perjalanan itu sendiri adalah tujuan, jujur saja. Be prepared for limited cell service along certain stretches. Bersiaplah untuk keterbatasan sinyal ponsel di beberapa bagian jalan. Bring a good camera, it's unbelievably scenic. Bawa kamera yang bagus, pemandangannya sangat indah. Always check road conditions before you go. Landslides happen. Selalu periksa kondisi jalan sebelum bepergian. Tanah longsor bisa terjadi. Pack plenty of water and snacks for the journey. Bawa banyak air dan makanan ringan untuk perjalananmu. Ventana Wilderness is calling my name, it seems. Entah kenapa, sepertinya hutan belantara Ventana memanggil nama saya. Have you ever considered exploring the Lower Yosemite Fall Trail? It's quite gentle. Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk menjelajahi jalur air terjun Yosemite bagian bawah? Jalurnya cukup landai. Would knowing about accessible trails within Yosemite pique your interest? Apakah mengetahui tentang jalur yang mudah diakses di Yosemite akan menarik minat Anda?
Perhaps a leisurely stroll along the Cooks Meadow Loop is more their speed. Mungkin berjalan santai di sepanjang jalur Cooks Meadow lebih sesuai untuk mereka. Isn't Mirror Lake Trail a good spot for beginner hikers with beautiful reflections? Bukankah jalur Danau Cermin tempat yang bagus untuk pendaki pemula, dengan refleksi yang indah? Let's discuss easy paths. The Valley Loop Trail comes to mind. Mari kita diskusikan jalur yang mudah, jalur putaran lembah terlintas di pikiran. What about an informational guide detailing trail difficulty levels? Bagaimana dengan panduan informasi yang merinci tingkat kesulitan jalur pendakian? Maybe finding out safety tips for beginner hikers in Yosemite would be beneficial. Mungkin mengetahui tips keselamatan untuk pendaki pemula di Yosemite akan bermanfaat. Considering the possibility of a guided hike could ease any concerns. Mempertimbangkan kemungkinan adanya pendampingan dalam mendaki gunung dapat meredakan kekhawatiran. Perhaps contemplating some scenic viewpoints accessible by shuttle is an option? Mungkin merenungkan beberapa pemandangan indah yang dapat diakses dengan antar jemput adalah suatu pilihan. Wouldn't discussing the benefits of hiking poles be practical for newcomers? Apakah mendiskusikan manfaat tongkat pendaki gunung akan praktis bagi para pendatang baru? Exploring the possibilities of a short hike to Bridal Veil Fall certainly sounds enjoyable. Menjelajahi kemungkinan pendakian singkat ke air terjun Bridal Veil terdengar menyenangkan. A conversation regarding appropriate footwear for Yosemite trails might prove helpful. Sebuah percakapan mengenai alas kaki yang sesuai untuk jalur pendakian Yosemite mungkin akan sangat membantu. Discussing the necessity of carrying sufficient water and snacks seems quite important. Membahas kebutuhan untuk membawa air dan makanan ringan yang cukup tampaknya sangat penting. Is it possible to gather insights on trail closures and conditions before embarking? Apakah memungkinkan untuk mendapatkan informasi mengenai penutupan jalur dan kondisinya sebelum memulai perjalanan? You should know about the shuttle system's effectiveness within Yosemite Valley. Kamu harus tahu tentang efektivitas sistem antarjemput di dalam Yosemite Valley. Are you familiar with the distances to specific scenic points along easy trails? Apakah Anda familiar dengan jarak ke titik-titik pemandangan tertentu di sepanjang jalur mudah? Have you calculated the elevation gain for beginner-friendly Yosemite hikes? Sudahkah kamu menghitung perbedaan ketinggian untuk pendakian Yosemite yang ramah bagi pemula? Let's look into maps to help visualize trail lengths and difficulties. Mari kita lihat peta untuk membantu memvisualisasikan panjang dan tingkat kesulitan jalur. Learning about bear safety guidelines is essential for every Yosemite visitor. Mempelajari pedoman keselamatan beruang sangat penting bagi setiap pengunjung Yosemite. It's nice to know that some trails feature interpretive signs with fascinating information. Senang mengetahui bahwa beberapa jalur memiliki rambu interpretasi dengan informasi yang menarik. Consider a shorter hike closer to Yosemite Valley's main attractions for starters. Untuk permulaan, pertimbangkan untuk mendaki yang lebih singkat dekat dengan atraksi utama Yosemite Valley. Can you share tips about how to best prepare for higher altitudes within the park? Bisakah Anda berbagi tips tentang cara terbaik mempersiapkan diri untuk ketinggian yang lebih tinggi di dalam taman? Considering La Jolla Shores for calmer waters and beginner surfing lessons is a great idea. Mempertimbangkan La Jolla Shores untuk perairan yang lebih tenang dan pelajaran selancar pemula adalah ide bagus. Do you think Coronado Beach offers enough variety for experienced surfers? Apakah menurutmu Pantai Coronado menawarkan variasi yang cukup untuk peselancar berpengalaman? Wouldn't it be fantastic to try stand-up paddleboarding around Pacific Beach?
Tidak menarik sekali ya mencoba berselancar dengan papan berdiri di sekitar pantai Pasifik? Black's Beach is notoriously powerful, best left to the pros, naturally. Pantai Black terkenal memiliki ombak yang kuat, sebaiknya diserahkan kepada para profesional, tentu saja. Exploring Ocean Beach provides a laid-back vibe perfect for soaking up the sun after surfing. Menjelajahi pantai Ocean memberikan suasana santai yang sempurna untuk menikmati matahari setelah berselancar. Perhaps Del Mar, with its consistent waves, is worth adding to the itinerary? Mungkin Del Mar dengan ombaknya yang konsisten layak ditambahkan ke rencana perjalanan? Seriously, have you researched Sunset Cliffs for beautiful sunset views and some challenging breaks? Serius, apakah kamu sudah meneliti Sunset Cliffs untuk pemandangan matahari terbenam yang indah dan beberapa ombak yang menantang? Considering the current swell conditions at Tourmaline Surf Park would be wise. Mempertimbangkan kondisi ombak saat ini di Taman Selancar Tourmaline akan bijaksana. A bit of planning around low tide benefits both surfers and families at Children's Pool Beach. Sedikit perencanaan berdasarkan waktu air surut bermanfaat bagi peselancar dan keluarga di pantai kolam anak-anak. Maybe we should look into organized surfing camps in Pacific Beach for the kids? Mungkin kita harus mencari tahu tentang perkemahan selancar terorganisir di Pacific Beach untuk anak-anak. Have you heard about Swami's, a legendary spot with long, graceful rides? Apakah kamu sudah pernah mendengar tentang Swami's, tempat legendaris dengan ombak panjang dan anggun? The pier at Ocean Beach actually creates surprisingly good waves sometimes. Dermaga di pantai Ocean sebenarnya menciptakan ombak yang cukup bagus terkadang. Little encouragement can help kids overcome their fear to start surfing. Don't you agree? Sedikit dukungan dapat membantu anak-anak mengatasi rasa takut mereka untuk mulai berselancar. Kamu setuju kan? Something about the atmosphere at Coronado Beach just feels so classically Californian. Ada sesuatu tentang suasana di pantai Coronado yang terasa sangat klasik California. Families may like the gentle waves near La Jolla Cove. It's very safe. Keluarga mungkin menyukai ombak yang tenang di dekat La Jolla Cove. Sangat aman. The crowds at Pacific Beach can be overwhelming. Maybe try a weekday visit? Keramaian di pantai Pasifik bisa sangat membebani, mungkin coba kunjungi hari kerja? Honestly, I think checking surf reports is essential before heading out. Sejujurnya, saya pikir memeriksa laporan ombak itu penting sebelum pergi. Let's not forget sunscreen and rash guards. The California sun is intense. Jangan lupakan tabir surya dan baju pelindung ruam. Matahari California sangat terik. Perhaps renting boogie boards may be perfect for smaller children. Mungkin menyewa papan bodyboarding akan sangat cocok untuk anak-anak yang lebih kecil. You know, Imperial Beach has a surprisingly consistent break when other spots are flat. Kau tahu, Imperial Beach punya ombak yang cukup konsisten bahkan ketika tempat lain datar. Don't focus only on the popular names. Jangan hanya fokus pada nama-nama populer. Considering Lowers is a challenging spot for intermediate to advanced surfers, certainly worth considering if the skill level matches. Mengingat Lower Trustless adalah tempat yang menantang untuk peselancar tingkat menengah hingga mahir, tentu saja pantas dipertimbangkan jika tingkat kemampuannya sesuai. Is it possible to find a surf instructor that specializes in working with kids at Silver Strand State Beach? Apakah mungkin menemukan instruktur selancar yang berspesialisasi dalam bekerja dengan anak-anak di pantai negara bagian Silver Strand? Have you ever strolled along the Hollywood Walk of Fame? Pernahkah kamu berjalan-jalan santai di sepanjang Hollywood Walk of Fame? Is it truly a must-see attraction for first-time visitors to Los Angeles? Apakah ini benar-benar objek wisata yang wajib dikunjungi bagi wisatawan pertama kali ke Los Angeles?
Considering the crowds, does its fame live up to the reality? Mengingat banyaknya kerumunan, apakah ketenarannya sebanding dengan kenyataannya? Some people find it a bit underwhelming. What is your opinion of that? Beberapa orang merasa ini agak mengecewakan. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Do you think the stars are well-maintained and easy to find? Apakah menurutmu bintang-bintang dirawat dengan baik dan mudah ditemukan? What's the best time of day to visit in order to avoid peak tourist hours? Jam berapa waktu terbaik untuk berkunjung, agar terhindar dari jam puncak wisatawan? Do you know which stars are most recently added to the Walk of Fame? Apakah kamu tahu bintang-bintang mana yang paling baru ditambahkan ke Walk of Fame? Are there any interesting stories behind certain star placements? Apakah ada cerita menarik di balik penempatan bintang-bintang tertentu? Beyond just finding a famous name, is there anything else to actually do there? Selain hanya menemukan nama terkenal, adakah hal lain yang sebenarnya bisa dilakukan di sana? The area surrounding the Walk of Fame seems quite busy, and perhaps a little chaotic. Is it safe? Area di sekitar Hollywood Walk of Fame tampaknya cukup ramai dan mungkin sedikit kacau. Apakah aman? Have you found any unique shops or restaurants near the Walk of Fame that are worth checking out? Apakah kamu menemukan toko atau restoran unik di dekat Walk of Fame yang layak dikunjungi? Would you say the TCL Chinese Theater enhances or overshadows the Walk of Fame experience? Apakah menurut Anda, TCL Chinese Theater meningkatkan atau menutupi pengalaman Hollywood Walk of Fame? Can one easily navigate the walk using public transport, or is a car essential? Apakah seseorang dapat dengan mudah mencapai lokasi menggunakan transportasi umum, atau apakah mobil penting? The Walk of Fame seems very commercialized. Does that detract from its appeal? Jalur Walk of Fame terasa sangat dikomersialkan. Apakah itu mengurangi daya tariknya? Are there any guided walking tours focused specifically on the Walk of Fame and its history? Apakah ada tur jalan kaki terpandu yang secara khusus berfokus pada Walk of Fame dan sejarahnya? Do you think it's disappointing that some stars have been removed or defaced over time? Apakah menurutmu mengecewakan bahwa beberapa bintang telah dihapus atau dicoreng seiring waktu? Is the Walk of Fame really representative of old Hollywood glamour anymore? Apakah Walk of Fame benar-benar mewakili glamour Hollywood lama lagi? It seems there are a lot of street performers. Do they add to or diminish the experience, in your view? Sepertinya ada banyak pemain jalanan. Apakah mereka meningkatkan atau mengurangi pengalaman, menurut Anda? For someone interested in film history, how valuable would you rate a visit to the Walk of Fame? Bagi seseorang yang tertarik dengan sejarah film, seberapa berhargakah kunjungan ke Walk of Fame menurut Anda? Are the handprints and footprints at TCL Chinese Theater significantly more impressive than walking the stars themselves? Apakah cetakan tangan dan kaki di TCL Chinese Theater jauh lebih mengesankan daripada berjalan di sepanjang Walk of Fame? Perhaps it would be more worthwhile to visit a movie studio tour instead of spending time there? Mungkin akan lebih bermanfaat untuk mengunjungi tur studio film daripada menghabiskan waktu di sana? The atmosphere seems quite frantic. Do you think it caters to a specific type of tourist? Suasananya tampak sangat sibuk. Apakah menurutmu ini menargetkan tipe turis tertentu? Exploring Joshua Tree's night sky is an absolute must for any visitor. Menjelajahi langit malam Joshua Tree adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap pengunjung. Have you considered a guided rock climbing tour? It's excellent for beginners there. Apakah kamu sudah mempertimbangkan tur panjat tebing dengan pemandu? Itu sangat bagus untuk pemula di sana. Did you know the park is a designated international dark sky park?
Apakah kamu tahu taman ini adalah Taman Langit Gelap Internasional yang ditetapkan? Doesn't the desert landscape lend itself to such incredible stargazing experiences? Bukankah lanskap gurun sangat cocok untuk pengalaman mengamati bintang yang luar biasa? Imagine spending an evening mapping constellations amongst the Joshua trees. Bayangkan menghabiskan malam untuk memetakan rasi bintang di antara pohon Joshua. Rock climbing provides a totally different perspective on this unique place. Mendaki tebing menawarkan perspektif yang sangat berbeda mengenai tempat unik ini. Perhaps we could try bouldering. It's less about height and more about technique. Mungkin kita bisa mencoba panjat tebing. Ini lebih tentang teknik daripada ketinggian. The park's geology is fascinating, perfect for explaining how these rock formations came to be. Geologi taman ini sangat menarik, cocok untuk menjelaskan bagaimana formasi batuan ini terbentuk. What an amazing spot to observe the Milky Way. Sungguh tempat yang luar biasa untuk mengamati Bima Sakti. Seeing those ancient trees against that backdrop, it's breathtaking. Melihat pepohonan purba itu dengan latar belakang seperti itu, sungguh memukau. Surely, spotting shooting stars in such a dark location is a classic California experience. Tentu saja, melihat bintang jatuh di tempat yang begitu gelap adalah pengalaman khas California. Doesn't the intense contrast between the desert floor and the night sky feel surreal? Apakah kontras yang begitu tajam antara lantai gurun dan langit malam tidak terasa surreal? Perhaps a ranger-led program would offer insights into local flora and fauna. Mungkin program yang dipandu oleh penjaga hutan akan memberikan wawasan tentang flora dan fauna lokal. This area has an unusually low level of light pollution, which is amazing for viewing the stars. Area ini memiliki tingkat polusi cahaya yang sangat rendah, menakjubkan untuk melihat bintang-bintang. Let's not forget about the unique desert wildlife you could encounter. Jangan lupakan satwa liar gurun yang unik yang mungkin Anda temui. The textures and colors of the rock formations are just incredible. Tekstur dan warna formasi batunya sungguh luar biasa. Considering a photography tour could capture some unforgettable images. Mempertimbangkan tur fotografi dapat menghasilkan beberapa gambar tak terlupakan. Have you ever tried scrambling? It's like easy rock climbing without ropes. Pernahkah kamu mencoba scrambling? Ini seperti panjat tebing yang mudah tanpa tali? What a fantastic spot to disconnect from technology and reconnect with nature. Sungguh tempat yang fantastis untuk melepaskan diri dari teknologi dan terhubung kembali dengan alam. Isn't it unbelievable how quiet you can get in the middle of the desert? Sungguh tidak terfikirkan bagaimana kamu bisa menjadi sangat sunyi di tengah gurun? Thinking about Joshua Tree brings back memories of warm sunlight on rocks. Memikirkan Joshua Tree membangkitkan kenangan akan sinar matahari hangat di atas bebatuan. It's easy to appreciate the sheer scale and beauty of nature there. Mudah sekali untuk mengapresiasi skala dan keindahan alam di sana. Didn't Lake Tahoe utterly captivate you with its sheer beauty? Apakah Danau Tahoe benar-benar mempesonamu dengan keindahannya yang luar biasa? Is it true that in the summer, boating and kayaking are extremely popular on the lake? Apakah benar bahwa di musim panas, naik perahu dan kayak sangat populer di danau? One often hears of amazing hiking trails around Lake Tahoe. Do you know any specifics? Seringkali kita mendengar tentang jalur pendakian yang luar biasa di sekitar Danau Tahoe. Apakah kamu tahu detailnya? The crystal clear water always seems so inviting, doesn't it? Air yang jernih sekali selalu terlihat begitu mengundang, bukan? Considering the winter months, are snowshoeing and cross-country skiing readily available?
Mengingat bulan-bulan musim dingin, apakah sepatu salju dan ski lintas alam mudah tersedia? Have you personally ever built a snowman there? Pernahkah kamu sendiri membuat manusia salju di sana? Someone mentioned fantastic fishing opportunities. Are certain species more common than others? Seseorang menyebutkan kesempatan memancing yang fantastis. Apakah spesies tertentu lebih umum daripada yang lain? Wouldn't a sunset cruise be breathtaking on Lake Tahoe, especially during summer? Bukankah pesiar saat matahari terbenam akan sangat indah di Danau Tahoe, terutama selama musim panas? It's curious how dramatically the landscape changes between seasons at that lake. Sungguh menarik bagaimana dramatis perubahan pemandangan di danau itu antara musim-musim. Discovering hidden coves is quite appealing, I bet. Menemukan teluk tersembunyi sangat menarik, aku yakin. Imagine a peaceful morning paddleboarding on calm waters. Bayangkan mendayung di atas papan selancar sambil menikmati pagi yang tenang di perairan yang damai. Are you aware that Lake Tahoe is surprisingly deep? Apakah Anda tahu bahwa Danau Tahoe ternyata sangat dalam? Have you been impressed by the stargazing possibilities there at night? Apakah Anda terkesan dengan kemungkinan mengamati bintang di sana pada malam hari? The vibrant nightlife at South Lake Tahoe is definitely worth exploring. Kehidupan malam yang meriah di South Lake Tahoe sangat layak untuk dijelajahi. Are any historical sites located near the lake? Apakah ada situs bersejarah yang terletak di dekat danau? Was the clarity of the water really as incredible as everyone says? Apakah kejernihan airnya benar-benar seindah yang dikatakan semua orang? It's said that the bike paths surrounding Lake Tahoe are extensive. Katanya jalur sepeda di sekitar Danau Tahoe sangat luas. Learning about the local wildlife sounds fascinating. Belajar tentang satwa lokal terdengar menarik. Considering its mountainous terrain, does Lake Tahoe attract rock climbers? Mengingat medan pegunungannya, apakah Danau Tahoe menarik pendaki batu? Did you know that the lake's elevation can impact individuals not used to it? Apakah kamu tahu bahwa ketinggian danau dapat memengaruhi individu yang belum terbiasa dengannya? Perhaps a guided tour could reveal some unexpected aspects of the lake. Mungkin tur berpemandu dapat mengungkapkan beberapa aspek tak terduga dari danau tersebut. The casinos on the Nevada side are quite a draw, aren't they? Kasino-kasino di sisi Nevada itu cukup menarik, bukan? Absolutely breathtaking. The scale of those redwoods is humbling. Sungguh memukau, skala pohon redwood itu membuat saya merasa rendah hati. Have you considered Stout Memorial Grove for a truly enchanting walk? Apakah kamu sudah mempertimbangkan Groves Memorial Stout untuk jalan-jalan yang benar-benar mempesona? Do you know that Tall Trees Grove requires a permit to access, ensuring its preservation? Tahukah kamu bahwa hutan pohon tinggi memerlukan izin untuk masuk demi menjaga kelestariannya? Located along the Pacific coast, these groves offer a unique blend of forest and ocean views. Terletak di sepanjang pantai Pasifik, hutan-hutan ini menawarkan perpaduan unik antara pemandangan hutan dan laut. The feeling as sunlight filters through the dense canopy is ethereal, truly magical. Perasaan saat sinar matahari menembus kanopi yang lebat sangat halus, sungguh ajaib. Redwood Creek Trail allows for longer hikes, immersing you deep into the forest's heart. Jalur Redwood Creek memungkinkan pendakian yang lebih lama, membenamkan Anda jauh ke jantung hutan. Fern Canyon is a must-see. It's like stepping into prehistoric landscapes. Ngarai Pakis adalah tempat yang wajib dikunjungi. Rasanya seperti melangkah ke lanskap prasejarah.
One can spend days just wandering among these gentle giants. Seseorang bisa menghabiskan berhari-hari hanya untuk berkeliling di antara para raksasa lembut ini. These ancient trees have witnessed centuries of history unfolding before them. Pohon-pohon purba ini telah menyaksikan berabad-abad sejarah terbentang di hadapan mereka. Ladybird Johnson Grove provides an accessible and peaceful experience for everyone. Ladybird Johnson Grove menyediakan pengalaman yang mudah diakses dan damai untuk setiap orang. It's fascinating how these trees thrive in the coastal fog and nutrient-rich soil. Sungguh menarik bagaimana pohon-pohon ini tumbuh subur di kabut pantai dan tanah yang kaya nutrisi. Perhaps a picnic amidst the towering redwoods would be divine? Mungkin piknik di antara pohon redwood yang menjulang tinggi akan sangat menyenangkan. Did you know some are over 2,000 years old? Tahukah kamu beberapa usianya lebih dari 2.000 tahun? These groves often showcase incredible biodiversity. Hutan-hutan kecil ini sering menampilkan keanekaragaman hayati yang luar biasa. One could easily lose track of time in this majestic setting. Seseorang bisa dengan mudah kehilangan jejak waktu di tempat yang megah ini. The coast redwood's resilience is a testament to nature's power. Ketahanan pohon redwood pantai adalah bukti kekuatan alam. Such magnificent trees deserve our protection. Pohon-pohon yang megah ini pantas mendapatkan perlindungan kita. Do not forget warm layers. The forest can be surprisingly cool even in summer. Jangan lupakan lapisan yang hangat, hutan bisa sangat dingin bahkan di musim panas. Considering hiking alongside Redwood Creek is a fantastic experience. Mendaki di sepanjang Redwood Creek adalah pengalaman yang luar biasa. The sheer height of these trees will alter your perspective forever. Tinggi menjulang pepohonan ini akan mengubah perspektifmu selamanya. Walking amidst the redwoods feels like entering a cathedral of nature. Berjalan di antara pohon redwood terasa seperti memasuki sebuah katedral alam. Taking a guided tour can enhance your knowledge about the ecosystem. Mengikuti tur berpemandu dapat meningkatkan pengetahuan Anda tentang ekosistem. Have you ever tried the Ciopino in San Francisco? It's heavenly. Pernahkah kamu mencoba Ciopino di San Francisco? Rasanya luar biasa? The farm-to-table movement truly began here, didn't it? Gerakan dari pertanian ke meja makan benar-benar dimulai di sini, bukan? A Baja California influence is surprisingly strong in Southern California's taco scene. Pengaruh Baja California sangat kuat dalam dunia taco di California Selatan. Considering a drive along Highway 1 to sample fresh seafood? Apakah kamu tertarik untuk berkendara di sepanjang Highway 1 dan mencicipi hidangan laut segar? Some say you haven't lived until you've had In-N-Out Burger. Beberapa orang bilang, kamu belum benar-benar hidup sampai kamu makan burger In-N-Out. Exploring the diversity of California cuisine is a culinary adventure, wouldn't you agree? Menjelajahi keberagaman masakan California adalah sebuah petualangan kuliner, benar kan? Consider discovering Mexican food in Los Angeles. It's unlike anything else. Pertimbangkan untuk menemukan makanan Meksiko di Los Angeles, rasanya tidak seperti yang lain. Doesn't the Central Valley provide an abundance of fresh produce? Bukankah Lembah Tengah menyediakan banyak sekali hasil bumi segar? Exploring Santa Barbara's wine country is simply delightful. Menjelajahi wilayah penghasil anggur Santa Barbara sangat menyenangkan. The state's avocado toast obsession is globally renowned, isn't it? Obsesi roti alpukat negara bagian ini terkenal di seluruh dunia, bukan?
What about the diverse range and flavors of fusion tacos? Bagaimana dengan ragam dan cita rasa taco fusion yang beragam? Is there anything quite like enjoying a mimosa at brunch in Palm Springs? Apakah ada yang sebanding dengan menikmati mimosa saat brunch di Palm Springs? San Diego's fish tacos need to be on everyone's list, honestly. Taco ikan San Diego harus masuk daftar setiap orang? Jujur saja. The sourdough bread from San Francisco is an iconic taste of California, don't you think? Roti asam dari San Francisco adalah cita rasa ikonik California, bukan? Do you know that Northern California likes Dungeness crab? Apakah kamu tahu bahwa California Utara menyukai kepiting Dungeness? A fresh plate of ceviche is incredibly refreshing, particularly on a beachside lunch. Sepiring ceviche segar sangat menyegarkan, terutama saat makan siang di tepi pantai. The flavors of Gilroy garlic are pungent and remarkable. Rasa bawang putih Gilroy tajam dan luar biasa. Have you ever sampled the olives from Paso Robles wine country? Pernahkah Anda mencicipi zaitun dari wilayah penghasil anggur Paso Robles? A rich plate of enchiladas is a must-try when in the state. Sepiring enchilada yang kaya rasa wajib dicoba saat berada di negara bagian ini. California's Mexican food scene is constantly evolving, isn't it? Pemandangan makanan Meksiko di California terus berkembang, bukan? Perhaps one should explore the Mediterranean influence in Southern cuisine. Mungkin seseorang perlu mengeksplorasi pengaruh Mediterania dalam masakan selatan. Don't forget that California-grown dates and figs are a delicious addition to any meal. Jangan lupa bahwa kurma dan ara yang ditanam di California adalah tambahan lezat untuk setiap hidangan. Perhaps exploring LACMA's urban light installation is a must for any visitor. Mungkin menjelajahi instalasi urban light di LACMA adalah suatu keharusan bagi setiap pengunjung. What's the best way to reach the Getty Center from Hollywood? Apa cara terbaik untuk mencapai pusat Getty dari Hollywood? Are there any lesser-known museums in Los Angeles worth visiting besides the main ones? Apakah ada museum yang kurang dikenal di Los Angeles yang layak dikunjungi selain museum-museum utama? Considering limited time, which museum offers the most diverse collection? Mengingat waktu yang terbatas, museum mana yang menawarkan koleksi paling beragam? Could art enthusiasts easily spend a whole day at the Broad Museum? Apakah penggemar seni dapat dengan mudah menghabiskan satu hari penuh di Museum Broad? Don't you think it's impressive how many famous film props are displayed at Peterson Automotive Museum? Apakah kamu tidak berpikir itu mengesankan, bagaimana begitu banyak properti film terkenal dipajang di Museum Otomotif Peterson? Has anyone experienced the Natural History Museum's dinosaur exhibits recently? Apakah ada yang baru-baru ini mengunjungi pameran dinosaurus Museum Sejarah Alam? Is there a free day at any of the major Los Angeles museums to save money? Apakah ada hari gratis di salah satu museum besar Los Angeles untuk menghemat uang? Judging by online reviews, LACMA appears incredibly popular. Berdasarkan ulasan daring, LACMA tampaknya sangat populer. Learning about California history through its art feels particularly rewarding. Belajar tentang sejarah California melalui seninya terasa sangat memuaskan. Los Angeles' museum scene seems unbelievably vibrant and expansive. Suasana museum di Los Angeles tampak sangat ramai dan luas. Many appreciate the architecture of the Getty Center almost as much as its art. Banyak yang mengapresiasi arsitektur Getty Center hampir sama besarnya dengan apresiasi mereka terhadap seninya. Perhaps a guided tour would enrich the experience at the California Science Center?
Mungkin tur berpemandu akan memperkaya pengalaman di California Science Center? Recommendations for museums that focus on modern and contemporary art are greatly appreciated. Rekomendasi museum yang fokus pada seni modern dan kontemporer sangat dihargai. Regarding transportation, what's the easiest way to access different museums? Mengenai transportasi, apa cara termudah untuk menjangkau berbagai museum? Surely the Academy Museum of Motion Pictures is a great place for film lovers. Tentu saja Museum Akademi Film adalah tempat yang luar biasa bagi para pecinta film. That LACMA's Sculpture Garden sounds absolutely stunning in the sunlight. Taman Pahat LACMA terdengar sangat memukau diterangi sinar matahari. The Broad Museum really has a fantastic collection of contemporary art, doesn't it? Museum Broad benar-benar memiliki koleksi seni kontemporer yang fantastis, bukan? What kind of exhibits can one find at the La Brea Tar Pits Museum? Jenis pameran apa yang bisa ditemukan di Museum La Brea Tar Pits? Wouldn't a trip to California be incomplete without experiencing its art scene? Apakah perjalanan ke California akan terasa belum lengkap jika tidak menikmati suasana seninya? You'll definitely need comfortable shoes for walking around the Getty Center. Kamu pasti akan membutuhkan sepatu yang nyaman untuk berjalan-jalan di pusat Getty. Zimmer Museum is a beautiful place to observe and study architecture. Museum Zimmer adalah tempat yang indah untuk mengamati dan mempelajari arsitektur. Considering a trip to Alcatraz, are advance reservations absolutely essential? Mengingat perjalanan ke Alcatraz, apakah reservasi sebelumnya benar-benar penting? Apparently, tickets often sell out weeks, even months in advance. Rupanya, tiket sering terjual habis berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelumnya. Is the audio tour included with the basic ticket price? Apakah tur audio termasuk dalam harga tiket dasar? Wouldn't it be fascinating to learn about escape attempts during the tour? Bukankah akan menarik untuk mempelajari tentang upaya pelarian selama tur? Accessing Alcatraz requires a ferry ride. How often do those depart from Pier 33? Mengakses Alcatraz memerlukan perjalanan feri. Seberapa sering feri tersebut berangkat dari dermaga 33? Have you confirmed the different tour options available, such as night tours and behind-the-scenes experiences? Apakah Anda sudah mengkonfirmasi berbagai pilihan tur yang tersedia, seperti tur malam dan pengalaman di balik layar? What's the best time to book tours for optimal weather and fewer crowds? Kapan waktu terbaik untuk memesan tur agar mendapatkan cuaca yang optimal dan keramaian yang lebih sedikit? Thinking about wheelchair accessibility on Alcatraz, is it generally well accommodated? Memikirkan tentang aksesibilitas kursi roda di Alcatraz, apakah umumnya terakomodasi dengan baik? Exploring the island itself takes how many hours, roughly speaking? Berapa jam kira-kira untuk menjelajahi pulau ini sendiri? Details regarding potential security checks before boarding the ferry are useful information. Detail mengenai pemeriksaan keamanan sebelum naik feri merupakan informasi yang berguna. Is bringing a small backpack permitted, or are there size restrictions? Apakah diperbolehkan membawa tas ransel kecil, atau ada batasan ukuran? What's the approximate price range for adult and child tickets respectively? Berapa kisaran harga perkiraan untuk tiket dewasa dan anak-anak masing-masing? Will the ferry be affected by fog conditions potentially causing cancellations? Apakah feri akan terpengaruh oleh kondisi kabut yang berpotensi menyebabkan pembatalan? Perhaps learning about the history of the prison guards would enrich the experience. Mungkin mempelajari sejarah para penjaga penjara akan memperkaya pengalaman tersebut.
It's interesting to know what restrictions apply for photography inside the prison. Menarik untuk mengetahui batasan apa saja yang berlaku untuk fotografi di dalam penjara. The stories about notorious inmates must be captivating to hear during the tour. Cerita tentang narapidana terkenal pasti menarik untuk didengar selama tur. Discovering its role as a military fort before becoming a prison sounds pretty fascinating, doesn't it? Menemukan perannya sebagai benteng militer sebelum menjadi penjara terdengar sangat menarik, bukan? Wouldn't it be helpful to know if the tour includes a visit to the warden's house? Tidakkah akan sangat membantu jika kita tahu apakah tur ini termasuk kunjungan ke rumah warden? Thinking of booking a combination ticket that pairs Alcatraz with another attraction. Saya sedang berpikir untuk memesan tiket kombinasi yang menggabungkan Alcatraz dengan atraksi lain. Details on ways to reach Pier 33 using public transportation would be a major assist. Informasi mengenai cara menuju Pier 33 menggunakan transportasi umum akan sangat membantu. Are there any discounts available for seniors or military personnel? Apakah ada diskon yang tersedia untuk lansia atau anggota militer? Consider bringing layers of clothing, as the island can be quite chilly. Pertimbangkan untuk membawa beberapa lapisan pakaian, karena pulau ini bisa cukup dingin. Considering a leisurely drive along Highway 1, any recommended stops beyond Big Sur? Memikirkan perjalanan santai di sepanjang Highway 1, apakah ada pemberhentian yang direkomendasikan selain Big Sur? Wouldn't you agree the views from Point Lobos State Natural Reserve are breathtaking? Apakah kamu tidak setuju pemandangan dari cagar alam negara Point Lobos sangat memukau? Does anyone know of secluded beaches along Highway 1 suitable for picnics? Apakah ada yang tahu pantai-pantai terpencil di sepanjang Jalan Raya 1 yang cocok untuk piknik? Perhaps exploring vintage shops in Carmel by the Sea is a good idea. Mungkin menjelajahi toko-toko antik di Carmel by the Sea adalah ide yang bagus. What are the best locations for whale watching during peak season on Highway 1? Apa lokasi terbaik untuk melihat paus selama musim puncak di Jalan Raya 1? Surely Hearst Castle is a must-see historical landmark accessible from the highway. Tentu saja, Kastil Hearst adalah landmark bersejarah yang wajib dikunjungi dan dapat diakses dari jalan raya. Could you suggest a charming little town to stay overnight along the coastal route? Bisakah Anda menyarankan kota kecil yang menawan untuk menginap di sepanjang jalur pesisir? It's said that Lucia is an absolutely gorgeous, tiny village, rarely mentioned. Konon katanya, Lucia adalah desa kecil yang sangat cantik dan jarang sekali diperbincangkan. What are the locals' best-kept secrets for finding hidden coves? Apa saja rahasia terbaik yang disimpan warga setempat untuk menemukan teluk tersembunyi? Wouldn't a detour to Montana de Oro State Park be worthwhile pursuing? Apakah mendaki ke Taman Negara Montana de Oro akan bermanfaat untuk dilakukan? Are Pfeiffer Big Sur State Park's redwood trails easily accessible near Highway 1? Apakah jalur redwood di Taman Negara Pfeiffer Big Sur mudah diakses dekat Jalan Raya 1? Exploring the art galleries in Cambria seems appealing, wouldn't you say? Menjelajahi galeri seni di Cambria terdengar menarik, bukan? Have you heard about the elephant seal rookery near San Simeon? It sounds incredible. Apakah kamu sudah mendengar tentang koloni anjing laut gajah dekat San Simeon? Kedengarannya luar biasa. What's a good place to stop for fresh seafood along Highway 1? Di mana tempat yang bagus untuk berhenti mencari makanan laut segar di sepanjang Jalan Raya 1? Perhaps taking time to learn about the region's history at a local museum sounds good. Mungkin meluangkan waktu untuk mempelajari sejarah wilayah tersebut di museum lokal terdengar bagus.
Do you know if there are any challenging hikes with ocean views near Highway 1? Apakah kamu tahu, apakah ada pendakian yang menantang dengan pemandangan laut di dekat Jalan Raya 1? Has anyone attempted the drive from San Francisco to Los Angeles entirely along Highway 1? Apakah ada yang pernah mencoba perjalanan dari San Francisco ke Los Angeles sepenuhnya melalui Highway 1? Surely, venturing off the main highway for smaller coastal roads is a fantastic idea. Tentu saja, keluar dari jalan raya utama untuk jalan-jalan pesisir yang lebih kecil adalah ide yang fantastis. What are some recommendations for photographing the Bixby Bridge? Apa saja rekomendasi untuk memotret jembatan Bixby? Perhaps finding antique stores in Paso Robles after a coastal drive would be delightful. Mungkin menemukan toko barang antik di Paso Robles setelah perjalanan pesisir akan menyenangkan. Heard about McWave Falls at Julia Pfeiffer Burns State Park. Is it as stunning in person? Sudah dengar tentang air terjun McWave di Taman Negara Julia Pfeiffer Burns? Apakah secantik itu saat dilihat langsung? Exploring the Danish village of Solvang after driving through Santa Barbara sounds lovely. Menjelajahi desa Denmark Solvang setelah berkendara melewati Santa Barbara terdengar menyenangkan. Considering a national parks pass for our California adventure, thoughts? Mempertimbangkan membeli kartu akses Taman Nasional untuk petualangan kami di California, bagaimana menurutmu? Has anyone crunched the numbers on the America the Beautiful pass for a Californian road trip? Apakah ada yang sudah menghitung angka-angka untuk kartu America the Beautiful untuk perjalanan darat di California? It seems like such a worthwhile investment, yet is it truly economical when focusing solely on California parks? Terlihat seperti investasi yang sangat berharga, tetapi, apakah itu benar-benar ekonomis jika hanya berfokus pada taman-taman di California? Perhaps detailing every park we intend to visit would help assess the pass's feasibility. Mungkin dengan merinci setiap taman yang ingin kami kunjungi, akan membantu menilai kelayakan pasnya. Could someone share their experience maximizing the value of the annual pass in California? Bisakah seseorang berbagi pengalaman memaksimalkan nilai dari kartu tahunan di California? What's the typical visitor profile who finds this pass to be a real benefit? Seperti apa profil pengunjung tipikal yang merasa tiket ini benar-benar bermanfaat? It just feels expensive. Upfront, are there hidden savings we aren't considering? Rasanya mahal di awal, apakah ada penghematan tersembunyi yang tidak kita pertimbangkan? Are park entrance fees really that substantial during a regular California vacation? Apakah biaya masuk taman benar-benar sebesar itu selama liburan California biasa? This raises the question, what if we only plan on visiting Yosemite and potentially Sequoia? Ini memunculkan pertanyaan, bagaimana jika kita hanya berencana mengunjungi Yosemite dan mungkin Sequoia? Checking how frequently you anticipate entering parks is quite important, so I'm trying to figure that out. Penting untuk memeriksa seberapa sering Anda memperkirakan akan memasuki taman, jadi saya sedang berusaha mencari tahu hal itu. Perhaps a detailed comparison of individual park fees versus the pass cost is necessary. Mungkin perbandingan terperinci antara biaya taman individu dengan biaya pas diperlukan. Considering all travel expenses, it's tough to determine where this fits financially. Mengingat semua biaya perjalanan, sulit untuk menentukan di mana ini masuk secara finansial. Surely someone has optimized this for a California-centric vacation? Tentu saja seseorang sudah mengoptimalkan ini untuk liburan yang berpusat di California. It's interesting to think about sharing it with friends or family traveling separately. Menarik untuk memikirkan berbagi ini dengan teman atau keluarga yang bepergian terpisah. Does anyone know if the pass covers additional fees for tours or certain areas within the parks?
Apakah ada yang tahu apakah tiket terusan ini mencakup biaya tambahan untuk tur atau area tertentu di dalam taman? We are planning a lot of hiking and sightseeing. We'll benefit from a pass this time perhaps. Kami berencana banyak mendaki dan berkeliling. Mungkin akan lebih baik membeli tiket terusan kali ini. Trying to find all the areas offering discounts when presenting the annual National Parks Pass. Mencoba mencari semua area yang menawarkan diskon saat menunjukkan kartu anggota Taman Nasional tahunan. It depends on how much time will be spent in areas requiring a fee, doesn't it? Itu tergantung berapa lama waktu yang akan dihabiskan di area-area yang memerlukan biaya, bukan? Consideration needs to be given that some parks don't charge entrance fees. Perlu dipertimbangkan bahwa beberapa taman tidak mengenakan biaya masuk. What's the process for purchasing it? And what information is required? Bagaimana proses untuk membelinya dan informasi apa saja yang diperlukan? Hoping to make informed decisions, so I'm asking for real experiences. Saya berharap dapat membuat keputusan yang tepat, jadi saya meminta pengalaman nyata. It feels like it only becomes worthwhile with frequent visits to numerous parks. Rasanya baru terasa berharga dengan kunjungan rutin ke banyak taman. Considering California's popularity, a realistic daily budget is essential. Mengingat popularitas California, anggaran harian yang realistis itu penting. Frequent travelers often suggest prioritizing free activities like hiking or beach visits, to significantly reduce expenses. Pelancong sering menyarankan untuk memprioritaskan kegiatan gratis, seperti mendaki gunung, atau mengunjungi pantai untuk mengurangi pengeluaran secara signifikan. Accommodation costs, especially in major cities, can quickly devour a vacation fund. Explore budget-friendly options such as hostels or Airbnb. Biaya akomodasi, terutama di kota-kota besar, dapat dengan cepat menghabiskan dana liburan. Jelajahi pilihan ramah anggaran seperti hostel atau Airbnb. San Francisco and Los Angeles are notoriously expensive. Consider lesser-known destinations for a more affordable experience. San Francisco dan Los Angeles terkenal sangat mahal. Pertimbangkan destinasi yang kurang dikenal untuk pengalaman yang lebih terjangkau. Public transportation is available, but can be limited in some areas. Carefully weigh the cost of renting a car. Transportasi umum tersedia, tetapi mungkin terbatas di beberapa daerah. Pertimbangkan baik-baik biaya menyewa mobil. Look for discounted attraction tickets online or through tourist information centers to snag better deals. Cari tiket atraksi diskon secara daring atau melalui pusat informasi wisata untuk mendapatkan penawaran lebih baik. Eating out consistently adds up. Consider stocking up on groceries and preparing some meals yourself. Makan di luar secara konsisten akan bertambah. Pertimbangkan untuk membeli bahan makanan dan menyiapkan sendiri beberapa hidangan. It's generally more affordable to travel during the shoulder seasons, spring or fall, avoiding peak summer and holiday crowds. Biasanya lebih terjangkau untuk bepergian selama musim peralihan, musim semi, atau gugur. Menghindari keramaian puncak musim panas dan liburan. Planning ahead for parking is crucial. It can be surprisingly expensive, notably in major urban areas. Merencanakan tempat parkir di muka sangat penting. Biayanya bisa surprisingly mahal, terutama di daerah perkotaan besar. Free city walking tours offer an excellent way to get acquainted with a place without breaking the bank. Tur jalan kaki gratis menawarkan cara yang sangat baik untuk mengenal suatu tempat tanpa menghabiskan banyak uang. Consider utilizing campsite or state park alternatives for lodging to save on accommodation costs. Pertimbangkan untuk menggunakan alternatif tempat perkemahan atau taman negara bagian untuk penginapan guna menghemat biaya akomodasi. Museums often have free admission days. Researching these ahead of time can lead to significant savings. Museum seringkali memiliki hari masuk gratis.
melakukan riset terlebih dahulu dapat menghasilkan penghematan yang signifikan. Utilizing happy hour deals and lunch specials at restaurants is a clever way to enjoy dining without overspending. Memanfaatkan promo happy hour dan diskon makan siang di restoran adalah cara yang cerdas untuk menikmati makanan tanpa pengeluaran berlebihan. Exploring farmers markets for affordable and fresh snacks can be incredibly fulfilling yet budget efficient. Menjelajahi pasar petani untuk camilan segar dan terjangkau bisa sangat memuaskan, namun juga hemat anggaran. National parks require entrance fees. An annual pass could provide substantial value if planning multiple visits. Taman nasional memerlukan biaya masuk. Kartu anggota tahunan dapat memberikan nilai yang besar jika Anda berencana melakukan beberapa kunjungan. Factor in potential costs for activities like surfing lessons, wine tasting, or whale watching tours. Perhitungkan potensi biaya untuk aktivitas seperti pelajaran selancar, mencicipi anggur, atau tur pengamatan paus. Gas prices are usually higher in California than in most other states, so factor that into any road trip plans. Harga bahan bakar biasanya lebih tinggi di California daripada di sebagian besar negara bagian lain, jadi pertimbangkan hal itu dalam perencanaan perjalanan darat apapun. Staying outside the main tourist areas can lead to savings on both lodging and dining expenses. Tinggal di luar area wisata utama dapat menghemat biaya penginapan dan makan. Free events are frequently available in California cities. Check local event listings online before you go. Acara gratis sering tersedia di kota-kota California. Periksa daftar acara lokal secara daring sebelum Anda pergi. Don't forget to budget for souvenirs. They can quickly add up if being careless. Jangan lupa sisihkan anggaran untuk oleh-oleh. Harganya bisa bertambah dengan cepat jika tidak hati-hati. Traveling with a group is helpful, as you'll have the opportunity to share costs for lodging and transport. Bepergian dengan grup itu menguntungkan karena Anda akan memiliki kesempatan untuk berbagi biaya penginapan dan transportasi. Sometimes, it's more worth it paying for a travel package that bundles the cost of lodging, transport, and attraction tickets. Kadang-kadang lebih baik membayar paket perjalanan yang menggabungkan biaya penginapan, transportasi, dan tiket atraksi. Considering a trip, autumn undoubtedly offers pleasant temperatures and fewer tourists. Mengingat rencana perjalanan, musim gugur tentu saja menawarkan suhu yang menyenangkan dan lebih sedikit turis. Does anyone know if spring wildflowers significantly impact visitor numbers? Apakah ada yang tahu apakah bunga liar musim semi berdampak signifikan pada jumlah pengunjung? What are the peak season months for beach destinations like San Diego? Bulan puncak musim untuk destinasi pantai seperti San Diego itu bulan apa saja? Have you heard about the desert blooms in spring? Are they worth planning around at all? Sudahkah kamu mendengar tentang bunga-bunga gurun di musim semi? Apakah mereka layak untuk direncanakan? Perhaps visiting during shoulder seasons would strike a good balance. Mungkin mengunjungi pada musim peralihan akan memberikan keseimbangan yang baik. Generally, avoiding summer holidays seems like wise advice for manageable crowds. Umumnya, menghindari liburan musim panas tampaknya seperti saran yang bijaksana untuk jumlah orang yang terkendali. California's climate is so diverse. Weather expectations really depend on the region. Iklim California sangat beragam. Perkiraan cuaca benar-benar tergantung pada wilayahnya. Surely, cooler temperatures are preferable for hiking Yosemite. But what about fall colors? Tentu saja, suhu yang lebih dingin lebih disukai untuk mendaki Yosemite, tetapi bagaimana dengan warna musim gugur? Traveling during September sounds like an excellent idea. Sunshine and fewer families. Bepergian selama bulan September terdengar seperti ide yang bagus, sinar matahari, dan lebih sedikit keluarga. Winter offers ski opportunities admittedly,
But what about coastal areas then? Musim dingin menawarkan kesempatan untuk bermain ski, memang benar, tetapi bagaimana dengan wilayah pesisir? Are some cities less crowded than others, regardless of the season? Apakah beberapa kota lebih sepi daripada yang lain, terlepas dari musimnya? Could someone share their recommendations for off-the-beaten-path destinations in March? Bisakah seseorang membagikan rekomendasi destinasi wisata yang tidak banyak diketahui di bulan Maret? Discussing rainfall. When are the rainy seasons most prevalent throughout the state? Membahas curah hujan, kapan musim hujan paling sering terjadi di seluruh negara bagian? Predictably, school breaks greatly increase tourist numbers in popular areas. Seperti yang sudah diduga, libur sekolah sangat meningkatkan jumlah wisatawan di daerah populer. Remember to check for event schedules before traveling. Festivals can affect availability. Ingat untuk memeriksa jadwal acara sebelum bepergian. Festival dapat memengaruhi ketersediaan. Honestly, sunshine is vital, and coastal fog patterns are quite interesting to consider. Sejujurnya, sinar matahari sangat penting, dan pola kabut pesisir cukup menarik untuk dipertimbangkan. Are there any hidden gems where crowds aren't really a factor whatsoever? Apakah ada permata tersembunyi di mana keramaian bukanlah masalah sama sekali? For city exploration, does the weather ever seriously interfere with sightseeing plans? Untuk eksplorasi kota, apakah cuaca pernah benar-benar mengganggu rencana jalan-jalan? Perhaps looking into microclimates might help target a specific experience. Mungkin meneliti mikroklimat dapat membantu menentukan pengalaman yang spesifik. Surely one should factor in potential heat waves when visiting inland areas during peak season. Tentu saja, seseorang sebaiknya mempertimbangkan potensi gelombang panas saat mengunjungi daerah pedalaman selama musim puncak. Discussing cost effectiveness, is traveling in the off-season considerably cheaper? Membahas efektivitas biaya. Apakah bepergian di musim sepi secara signifikan lebih murah? Remember that depending on preference, December can be a magical time to visit. Ingatlah bahwa tergantung preferensi, Desember bisa menjadi waktu yang ajaib untuk berkunjung. The sea caves at Channel Islands National Park are absolutely breathtaking, aren't they? Gua-gua laut di Taman Nasional Kepulauan Channel benar-benar memukau, bukan? Discovering the unique flora and fauna on Santa Cruz Island has been truly rewarding. Menjelajahi flora dan fauna unik di Pulau Santa Cruz sangatlah memuaskan. What captivating tales do these islands hold regarding their history and early inhabitants? Kisah menarik apa yang tersimpan oleh pulau-pulau ini mengenai sejarah dan penduduk awal mereka? Isn't it fascinating how the Channel Islands are often called America's Galapagos? Sungguh menarik bagaimana Kepulauan Channel sering disebut Galapagosnya Amerika. Have you considered a kayaking tour to explore the hidden coves? Apakah kamu sudah mempertimbangkan tur kayak untuk menjelajahi teluk-teluk tersembunyi? One should really dedicate at least 2 days to properly experience Santa Barbara Island. Seharusnya seseorang benar-benar mendedikasikan setidaknya 2 hari untuk benar-benar menikmati Pulau Santa Barbara. The Chumash people's connection to these islands is deeply moving and deserves respect. Hubungan antara masyarakat Chumash dengan pulau-pulau ini sangat menyentuh dan pantas mendapatkan rasa hormat. Perhaps planning a whale-watching trip during their migration season would elevate the experience. Mungkin merencanakan perjalanan mengamati paus selama musim migrasi mereka akan meningkatkan pengalaman tersebut. Observing the playful seals basking in the sun has been a highlight of this journey. Mengamati anjing laut yang sedang bermain dan berjemur di bawah sinar matahari menjadi momen paling menyenangkan dari perjalanan ini. Do you know that several endemic species call these islands home?
Apakah kamu tahu bahwa beberapa spesies endemik menjadikan pulau-pulau ini sebagai rumah? Camping under the stars on Santa Rosa Island sounds incredibly peaceful. Berkemah di bawah bintang-bintang di Pulau Santa Rosa terdengar sangat damai. Considering the biodiversity here, professional photography opportunities are abundant. Mengingat keanekaragaman hayati di sini, peluang fotografi profesional sangat banyak. It would be great to delve into the park's conservation efforts at the visitor center. Akan sangat bagus untuk mempelajari lebih lanjut tentang upaya konservasi taman di pusat pengunjung. Learning about shipwrecks surrounding San Miguel Island adds an intriguing dimension. Mempelajari bangkai kapal di sekitar Pulau San Miguel menambahkan dimensi yang menarik. Wouldn't it be wonderful to explore the backcountry trails with a knowledgeable local guide? Bukankah akan luar biasa menjelajahi jalur pendakian tersembunyi bersama pemandu lokal yang berpengetahuan luas? The rugged beauty of Anacapa Island is something everyone should witness. Keindahan alam Anacapa yang kasar adalah sesuatu yang seharusnya disaksikan oleh setiap orang. Are the harbor seals affected by changing ocean temperatures? Apakah anjing laut pelabuhan terpengaruh oleh perubahan suhu laut? Taking a boat trip across the Santa Barbara Channel is generally quite smooth, but seas can be unpredictable. Mengikuti perjalanan perahu melintasi Selat Santa Barbara biasanya cukup tenang, tetapi ombak bisa tidak terduga. The diverse marine life around these islands makes it a phenomenal scuba diving location. Keanekaragaman kehidupan laut di sekitar pulau-pulau ini menjadikannya lokasi menyelam yang fenomenal. Spending time with family in this pristine environment is truly rejuvenating. Menghabiskan waktu bersama keluarga di lingkungan yang masih bersih ini benar-benar menyegarkan jiwa. Don't forget your binoculars for spotting remarkable bird life. Jangan lupa teropongmu untuk mengamati kehidupan burung yang luar biasa. Thinking about the island's volcanic origins is definitely amazing. Memikirkan asal-usul gunung berapi kepulauan ini sungguh menakjubkan. Considering a visit to Knott's Berry Farm for some classic thrills. Mempertimbangkan untuk mengunjungi Knott's Berry Farm untuk beberapa wahana klasik. Have you ever explored the historical roots of Knott's Berry Farm beyond the rides? Pernahkah kamu menelusuri akar sejarah Knott's Berry Farm selain wahana permainannya? Perhaps Six Flags Magic Mountain might offer a different adrenaline rush. Mungkin Six Flags Magic Mountain bisa menawarkan sensasi adrenalin yang berbeda. What's your opinion on the variety of coasters at Six Flags? Apa pendapatmu tentang variasi wahana roller coaster di Six Flags? Is Knott's Berry Farm sufficiently different from Disney to be worth a separate trip? Apakah Knott's Berry Farm cukup berbeda dari Disney hingga pantas untuk perjalanan terpisah? Exploring Southern California warrants considering alternatives to the major theme parks. Menjelajahi California Selatan mengharuskan Anda mempertimbangkan alternatif selain taman hiburan utama. Many adore Knott's Berry Farm for its ghost town atmosphere. Is that appealing? Banyak yang menggemari Knott's Berry Farm karena suasananya seperti kota hantu. Apakah itu menarik? Surely there's more to California theme parks than just Disney and Universal. Tentu saja ada lebih banyak taman hiburan di California daripada hanya Disney dan Universal. A day at Six Flags could be a total contrast in pace, don't you think? Sehari di Six Flags bisa menjadi kontras total dalam kecepatan. Apa kamu tidak berpikir begitu? Is the expense for Knott's Berry Farm justified given other options in California? Apakah biaya untuk Knott's Berry Farm dapat dibenarkan mengingat opsi lain di California? One can find fantastic seasonal events at Knott's Berry Farm, like Scary Farm.
Anda dapat menemukan acara musiman fantastis di Knott's Berry Farm, seperti Scary Farm. Does Six Flags Magic Mountain offer options for younger children? Apakah Six Flags Magic Mountain menawarkan pilihan untuk anak-anak yang lebih muda? Discussing family-friendly choices. What distinguishes Knott's from Six Flags? Membahas pilihan yang ramah keluarga, apa yang membedakan Knott's dari Six Flags? Learning about potential crowd levels seems essential for planning such visits. Mempelajari tentang perkiraan tingkat keramaian tampaknya penting untuk merencanakan kunjungan seperti itu. Maybe a trip focusing on regional theme parks would be uniquely fulfilling. Mungkin perjalanan yang berfokus pada taman hiburan regional akan sangat memuaskan. What are your thoughts comparing Knott's and Six Flags regarding food options? Apa pendapatmu membandingkan Knott's dan Six Flags mengenai pilihan makanan? Deciding between thrills and history presents a delightful quandary. Memutuskan antara sensasi dan sejarah menghadirkan dilema yang menyenangkan. Often overlooked, regional theme parks could offer real gems. Seringkali terabaikan, taman hiburan daerah dapat menawarkan permata yang sesungguhnya. Wouldn't it be fascinating to compare ride technology between them? Tidakkah menarik untuk membandingkan teknologi wahana antara mereka? Considering the investment, perhaps both parks deserve a visit. Mengingat investasinya, mungkin kedua taman pantas dikunjungi. Exploring Californian adventures beyond the iconic houses could broaden experiences. Menjelajahi petualangan di California, melampaui rumah-rumah ikonik, dapat memperluas pengalaman. Hoping for an exciting time, both parks seem like rewarding options. Berharap mendapatkan waktu yang menyenangkan, kedua taman tampak seperti pilihan yang menjanjikan. Los Angeles' Central Library is quite the Art Deco masterpiece. Wouldn't you agree? Perpustakaan Pusat Los Angeles adalah mahakarya Art Deco yang luar biasa. Bukankah begitu? San Francisco City Hall presents a powerful example of Beaux-Arts influence that blends seamlessly with Art Deco details. Balai Kota San Francisco menyajikan contoh pengaruh Beaux-Arts yang kuat yang berpadu mulus dengan detail Art Deco. Have you noticed how Paramount Pictures Studios showcases incredible examples of streamlined modern, a late Art Deco style? Apakah kamu memperhatikan bagaimana Paramount Pictures Studios menampilkan contoh-contoh luar biasa dari gaya streamline moderne sebuah gaya Art Deco akhir? The Pacific Coast Building in Los Angeles really captures the elegance of early 20th century design. Gedung Pacific Coast di Los Angeles benar-benar menangkap keanggunan desain awal abad ke-20. Considering California's history, do you think Art Deco resonated with the state's optimistic outlook? Mengingat sejarah California, apakah menurutmu Art Deco selaras dengan pandangan optimis negara bagian tersebut? That beautiful detailing on the Eastern Columbia building in Los Angeles always catches my eye. Detail indah pada gedung Eastern Columbia di Los Angeles selalu menarik perhatianku. One can really feel transported back in time when wandering through the lobby of San Francisco's Palace Hotel. Seseorang benar-benar dapat merasakan seolah kembali ke masa lalu saat berjalan-jalan di lobi Hotel Palace San Francisco. It is fascinating how Art Deco architecture often incorporated motifs inspired by Egyptian and Aztec cultures. Sungguh menarik bagaimana arsitektur Art Deco seringkali memasukkan motif yang terinspirasi oleh budaya Mesir dan Aztec. What do you think contributes to the enduring popularity of Art Deco design? Menurutmu, apa yang berkontribusi pada popularitas abadi desain Art Deco? The Wiltern Theater in Los Angeles is a spectacular example, reminding us of the golden age of cinema. Teater Wiltern di Los Angeles adalah contoh yang spektakuler, mengingatkan kita pada masa keemasan perfilman.
Do you believe that Art Deco's emphasis on geometric shapes reflects modern sensibilities? Apakah kamu percaya bahwa penekanan Art Deco pada bentuk geometris mencerminkan sensibilitas modern? The intricate terracotta facades found throughout San Francisco are absolutely stunning, don't you think? Fasad terakota rumit yang ditemukan di seluruh San Francisco benar-benar memukau, bukan begitu? Has anyone ever considered a walking tour dedicated solely to the Art Deco buildings of Los Angeles? Apakah ada yang pernah terpikir untuk melakukan tur jalan kaki khusus untuk bangunan Art Deco di Los Angeles? The way sunlight plays upon the ornamentation of these structures is truly magical. Cara sinar matahari bermain pada ornamen bangunan-bangunan ini benar-benar ajaib. I wonder if California architects deliberately sought inspiration from European Art Deco movements. Saya bertanya-tanya, apakah arsitek California sengaja mencari inspirasi dari gerakan Art Deco Eropa? It's a shame so few recent buildings incorporate design elements inspired by this aesthetic. Sayang sekali sedikit bangunan baru yang menggabungkan unsur desain yang terinspirasi oleh estetika ini. Considering the earthquake history of San Francisco, it's remarkable how much Art Deco architecture has survived. Mengingat sejarah gempa bumi San Francisco, sungguh luar biasa betapa banyaknya arsitektur Art Deco yang masih bertahan. The streamlined curves and bold ornamentation of these buildings feel so very dynamic. Kurva yang ramping dan ornamen yang berani pada bangunan-bangunan ini terasa sangat dinamis. Wouldn't you say that the Art Deco era was a turning point in architectural history? Tidakkah kamu setuju bahwa era Art Deco adalah titik balik dalam sejarah arsitektur? The ornamentation detailing on buildings like the Elks Lodge in San Francisco is exquisitely done. Ornamen detail pada bangunan seperti Elks Lodge di San Francisco dikerjakan dengan sangat indah. But what exactly were the key inspirations for Art Deco architects during that period? Apa sebenarnya inspirasi utama bagi para arsitek Art Deco selama periode itu? Looking at buildings like Chateau Marmont, one can sense the glamour of old Hollywood. Melihat bangunan seperti Chateau Marmont, seseorang dapat merasakan kemewahan Hollywood zaman dulu. Considering a California mission road trip, what's the typical duration people take? Merencanakan perjalanan darat ke misi-misi di California. Berapa lama biasanya orang menghabiskan waktu untuk perjalanannya? Would focusing on just the northern missions be a more manageable trip given time constraints? Apakah akan lebih mudah jika fokus pada misi-misi di utara saja mengingat keterbatasan waktu? Are there any lesser-known California missions that offer exceptionally beautiful architecture or gardens? Apakah ada misi California yang kurang dikenal yang menawarkan arsitektur atau taman yang sangat indah? The history behind these missions is so complex. Should one plan adequate time for museum visits at each site? Sejarah di balik misi-misi ini sangat kompleks. Apakah seseorang sebaiknya merencanakan waktu yang cukup untuk mengunjungi museum di setiap lokasi? What's the best method of transportation? Rental car, guided tour, or possibly even cycling between missions? Apa metode transportasi terbaik? Mobil sewaan, tur terpandu, atau mungkin bahkan bersepeda di antara misi? Have you heard anything about audio guides being available at the larger California missions, enriching the experience? Apakah Anda pernah mendengar tentang tersedianya audio guide di misi-misi California yang lebih besar, sehingga memperkaya pengalaman? How feasible would it be to blend mission visits with wine tasting opportunities in Central California? Seberapa mungkin untuk menggabungkan kunjungan misi dengan kesempatan mencicipi anggur di California Tengah? Do the missions offer workshops or demonstrations that provide insights into early Californian life?
Apakah misi-misi tersebut menawarkan lokakarya atau demonstrasi yang memberikan wawasan tentang kehidupan awal California? Perhaps considering visiting state historic parks alongside the missions for a broader understanding of the era. Mungkin mempertimbangkan untuk mengunjungi taman sejarah negara bersama dengan misi-misi tersebut untuk pemahaman yang lebih luas tentang era tersebut. It seems lodging near some of these missions is limited. What towns provide convenient bases for exploration? Sepertinya penginapan di dekat beberapa misi ini terbatas. Kota mana yang menyediakan basis yang nyaman untuk eksplorasi? Might one encounter crowds at the more popular missions, especially during peak season? Apakah orang mungkin akan bertemu kerumunan di misi-misi yang lebih populer, terutama selama musim puncak? Planning a road trip means accounting for weather. Are there certain seasons ideal for visiting California missions? Merencanakan perjalanan darat berarti memperhitungkan cuaca. Apakah ada musim tertentu yang ideal untuk mengunjungi misi-misi California? Are local Native American perspectives well represented and acknowledged at the mission sites now, or are more efforts needed? Apakah perspektif masyarakat adat Amerika asli terwakili dengan baik dan diakui di lokasi-lokasi misi sekarang? Atau apakah upaya lebih lanjut diperlukan? Considering documenting the trip through photography, which missions have the most visually stunning backdrops? Mempertimbangkan untuk mendokumentasikan perjalanan melalui fotografi. Misi mana yang memiliki latar belakang paling memukau? Perhaps including a visit to Sonoma, given its important role in early California history. Mungkin termasuk kunjungan ke Sonoma, mengingat perannya yang penting dalam sejarah awal California. Considering packing light for a potentially lengthy road trip, what essentials are crucial? Mengingat untuk membawa barang bawaan seperlunya untuk perjalanan darat yang mungkin panjang. Apa saja barang penting yang wajib dibawa? Are there any annual festivals or events that occur at or near the California missions, making for a more vibrant visit? Apakah ada festival atau acara tahunan yang diadakan di atau dekat misi-misi California, sehingga kunjungan menjadi lebih meriah? The idea of seeing mission remnants in restored areas is very intriguing. Gagasan melihat sisa-sisa misi dan wilayah yang dipulihkan sangat menarik. Perhaps mixing up the route with coastal drives. That sounds amazing. Mungkin sedikit salah jalur dengan perjalanan pesisir. Kedengarannya luar biasa. Could one realistically expect to visit all 21 missions in under 2 weeks? Bisakah seseorang secara realistis mengharapkan untuk mengunjungi semua 21 misi dalam waktu kurang dari 2 minggu? Learning about the role of Franciscan missionaries feels important. Mempelajari tentang peran misionaris Fransiskan terasa penting. That thought of exploring these historical places makes me happy. Memikirkan untuk menjelajahi tempat-tempat bersejarah ini membuatku bahagia. Considering the Baja California influence, what amazing seafood tacos would you suggest? Mengingat pengaruh Baja California, taco makanan laut yang luar biasa, apa yang akan Anda sarankan? Authenticity in Mexican food here can be surprisingly varied. Isn't it fascinating? Keaslian masakan Meksiko di sini bisa sangat beragam, sungguh menarik bukan? Do regional salsas reflect the local produce availability in California? Apakah salsa regional mencerminkan ketersediaan hasil bumi lokal di California? Beyond tacos and burritos, what lesser-known dishes really demonstrate Mexican culinary heritage here? Selain taco dan burrito, hidangan-hidangan kurang dikenal apa ya yang benar-benar menunjukkan warisan kuliner Meksiko di sini? Have you ever tried Oaxacan mole in a truly authentic setting within California? Pernahkah kamu mencoba mole Oaxacan di tempat yang benar-benar otentik di dalam California? Exploring the differences between Sonoran and Michoacan-style cooking in Los Angeles is a real treat.
Menjelajahi perbedaan antara masakan gaya Sonoran dan Michoacan di Los Angeles merupakan kesenangan yang sesungguhnya. What neighborhoods offer the most legitimately regional Mexican food experiences? Lingkungan mana yang menawarkan pengalaman kuliner Meksiko regional yang paling otentik? Perhaps we should discuss the impact of immigration on California's Mexican cuisine. Mungkin kita sebaiknya membahas dampak imigrasi pada masakan Meksiko California. Considering the availability of fresh avocados, what compelling guacamole variations exist? Mengingat ketersediaan alpukat segar, variasi guacamole menarik apa saja yang ada? Thinking about northern Mexican meat grilling traditions, are there noteworthy barbacoa experiences in the state? Memikirkan tentang tradisi memanggang daging Meksiko Utara, apakah ada pengalaman barbacoa yang patut dicatat di negara bagian tersebut? Don't you find it interesting how Mexican food is constantly evolving here with fusion elements? Apakah kamu tidak merasa menarik bagaimana makanan Meksiko terus berkembang di sini dengan unsur-unsur fusion? Are there good resources for learning about the history behind different Mexican dishes in California? Apakah ada sumber yang baik untuk mempelajari sejarah di balik berbagai hidangan Meksiko di California? Tell me more about the diversity of cheeses utilized within Californian Mexican cuisine. Ceritakan lebih banyak tentang keberagaman keju yang digunakan dalam masakan Meksiko California. How does the climate impact specific ingredients and cooking styles in different regions? Bagaimana iklim memengaruhi bahan-bahan tertentu dan gaya memasak di berbagai wilayah? Wouldn't it be nice to compare restaurants specializing in Puebla cuisine versus Jalisco styles? Tidak bisakah lebih baik jika kita membandingkan restoran yang mengkhususkan diri dalam masakan Puebla dengan gaya Jalisco? One must consider the differences in corn tortillas. What makes a great one, truly? Seseorang harus mempertimbangkan perbedaan pada tortilla jagung. Apa yang membuat sebuah tortilla menjadi hebat sesungguhnya? Considering family recipes passed down over generations, what's the most touching story you've heard? Mengingat resep keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi, cerita paling mengharukan apa yang pernah kamu dengar? Is there a significant difference in flavor profiles depending on where the chili peppers are grown? Apakah ada perbedaan signifikan dalam profil rasa tergantung di mana cabai ditanam? Let's discuss the use of traditional cooking methods in Californian Mexican kitchens. Mari kita diskusikan penggunaan metode memasak tradisional di dapur Meksiko California. What establishments are genuinely committed to preserving traditional recipes? Perusahaan mana yang benar-benar berkomitmen untuk melestarikan resep tradisional? Comparing the street taco scene in Los Angeles versus San Diego is a rewarding experience. Membandingkan suasana taco jalanan di Los Angeles dan San Diego adalah pengalaman yang bermanfaat. Discovering regional desserts beyond flan and churros should be on every foodie's list. Menjelajahi hidangan penutup regional di luar flan dan churros seharusnya ada dalam daftar setiap penggemar makanan.